Haré una oración. I will pray. Abacados, seas tú quien hable Holy Father, be you the one who talked to us por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. through your Raha Kodesh. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, In the name of our Adon Yahshua HaMashiach, toda Gabá, Omen, Beomen. thank you so much. Amen, amen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Please take a seat, beloved brothers. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roe of the Kehila, Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. Hay varios sitios en internet. There are some websites, gozoypaz.mx en español, joyandpeace.mx in Ya- Spanish, jacoswell.net en inglés, jacobswell.net in English, y los canales de YouTube, and the YouTube channels, Shalom 132 en español Shalom 132 in Spanish, y Jacoswell en inglés. and Jacobswell in English. Todo el material es gratis. All the material is for free. Puede bajarlo, copiarlo, regalarlo, You can download it, copy it, and share it. con toda confianza. With all the confidence. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. In this congregation, we do not do business with the word of the everlasting Father. Bendito es el nombre del Abba Kadosh. Yahweh es su nombre. Blessed is the name of the Abba Kadosh. Yahweh is his name. Vamos a ver un tema muy bonito We're going to see a really beautiful teaching porque está basado en la Tanaj. because it's based on the Tanakh. Esta es la parte 1 This is the first part de Yahshua nos hace ganadores de almas. of Joshua makes us winners of souls. Yahshua nos hace ganadores de almas. Joshua makes us winners of souls. Ahora vamos a empezar con este verso. Now we're going to start with this quote. Vamos a Yohanan, a Juan, Let's go to John en el capítulo 15 chapter 15, y en el verso 5. verse 5. Yohanan 15, John chapter 15, verso 5. verse 5. Dice así: It says, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bebakashahot. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Entonces, si permanecemos en él, So if we stay with him, él permanece en nosotros. he will stay in us, Y entonces llevamos mucho fruto. and we give much fruit. ¿A qué se refiere Yahshua con esto? What does Joshua is talking about here? Permanecer en él To stay in him es no coquetear con el mundo. is to not, No podemos mirar al mundo. we can look to the world. Tenemos que estar en la Torah de Yahweh. We have to be in the Torah of Yahweh. Porque separados de él nada podemos hacer. Because if we are away from him we can do nothing. Ahora, partimos de aquí entonces Now we part from here, que si nosotros nos apartamos del mundo, that if we get away from the world, él nos usa para ganar almas. he's going to use you to win souls. Ahora, Now- vamos a otro verso que es clave. We're going to go to another verse that is key. Es muy importante el verso de Mateo 4 It's really important. Matthew chapter 4, y el verso 19. verse 19. Si se dan cuenta, este verso If you notice this verse, lo hemos estado leyendo en los últimos temas. we have been reading it in the past teachings. Pero es que hay que recalcar tantas cosas But it's that we have to review a lot of things, y aprendemos de un solo verso muchas cosas. and we learn from just one quote a lot of things. Mateo 4:19. Matthew chapter 4, verse 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bebakashahot. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. Ahora, Now, vamos a entender que Él es el que nos llama a seguirle. we're going to understand that he is the one that calls us to follow him. Eso es para empezar. That's just the beginning. Él es el que nos llama a seguirle. He's the one that calls us to follow him. Porque dice, venid en pos de mí. Because he said, Come in my way. Ahora, otro punto importante Now, another really important step es que Él nos hace ganadores de almas. is that he is the one that makes us winners of souls. Pero ¿cuál es el requisito? But what's what we need? Ir en pos de Él, Go in his way. seguirle. Follow him. Entonces nos humillamos, So we humiliate ourselves. muere nuestro orgullo, Our selfishness die. nuestra terquedad, nuestra desobediencia. Our disobedience and being turk.
Y Él hace que nosotros And He is the one that made us ganemos almas. win souls. Entonces toda la gloria es para Él, acabó. So all the glory, splendor is to Him. Repito, I will repeat. si estamos coqueteando con el mundo, If we are looking to the world, no podemos llevar almas. we can reach souls. Juan 15:5. John 15 verse 5. Separados de mí, dice Yahshua, nada podéis hacer. If you are away from me, you can do nothing. El otro verso es Mateo 4:19. The other verse is Matthew 4 verse 19. Venid en pos de mí Come. y os haré pescadores de hombres. Follow me and I will make you fishers of men. Entonces repito, I will repeat. Él es el que nos llama, He is the one that calls us. Yahshua. Yahshua. Y Él es el que nos hace ganar And almas. He is the one that makes us win souls. Entonces empieza el proceso, So the process starts, muere nuestro orgullo our selfishness dies, y Él hace con nosotros and He do with us muchas cosas, a lot of things. entre tantas que ganemos almas. In some others, to win souls. Ahora, hace un momento yo hablaba de la iglesia cristiana, So a few minutes ago I was talking about Christian church. que está pisoteando prácticamente la Torá. They are practical stepping on the Torah. Bueno, Well, en la mayoría de las iglesias cristianas in the majority of Christian churches, les dicen, they say, sigue a JC follow JC y te harás rico. and you will get rich. Sigue a JC, a Dios y te harás famoso. Follow JC, God, and you will become famous. Sigue a Dios y te harás importante. Follow God and you will become important. Eso es lo que les dicen. That's why they tell them. No les dicen que serán ganadores de almas. They don't tell them that they are going to be winners of souls. Para empezar, ni siquiera les dicen que van a tener que guardar la Torá. They don't even tell them that they are going to keep the Torah. Pero acabemos, su Dios es otro. But let's see that they have another God. Nuestro Elohim es Yahweh Sebaot, Our Elohim is Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob. Entonces Yahshua aquí dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. So here Joshua says, follow me and I will make you fishers of men. No dice, te haré rico. It doesn't say, I will make you rich. No dice, te haré famoso. It doesn't say, I will make you No famous. dice, te haré importante. It doesn't say, I will make you important. Hay muchas sectas que están anunciando esto. There are a lot of churches that are saying this. Venga a los pies de Dios Come to the feet of God y Él resolverá todos sus problemas. and He will make up all your problems. Para empezar, ¿cuál Dios? Just to start with God. No es el Dios verdadero. There's not the true God. Ahora, No. si les prometen que serán ricos, famosos e If importantes, they promise that they will be rich, famous, and important, eso solo alimenta su orgullo. that is just making their selfishness or make them proud En- even more. En nosotros es lo contrario. With us is the opposite. Él dice, venid en pos de mí, He says, follow me, y vamos a analizar también esa frase nada más, and we will analyze just this part, y os haré pescadores de hombres. and I will make you fishers of men. Entonces yo expliqué, perdón que sea repetitivo. So I explain, and I'm sorry that I am repeating it. Uno, que Él es el que nos llama. One, that He is the one that calls us. Dos, que Él es el que nos hace ganadores de almas. Two, that He is the one that makes us winners of souls. Entonces la gloria no es para nosotros. So the glory is not for us. La gloria, el reconocimiento es para Yahshua. The glory and the recognition is to Joshua. Y yo dije que nos humillamos. And I say that we humiliate ourselves. Y lo contrario es en la iglesia cristiana. And it's the opposite in the Christian church. Te harás rico, famoso e importante. You will get rich, famous, and you will become important. Entonces, la palabra es clara. So the word is clear. Dice aquí, os haré pescadores de hombres. Here it says, I will make you fishers of men. Es decir, ganadores de almas. So makes winners of souls. Miren, Look, en el libro de Proverbios, no vamos para allá, in the book of Proverbs, dice así, says que Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. that Elohim resists the selfish people and Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. and give grace to the humbles. Ahora, vamos a 1 Samuel, Let's go to first of por Samuel favor, 1 Samuel 2, 2, verso 8. verse 8. Entonces, lo de Proverbios ya lo hemos estudiado. So we already studied that
quote of Proverbs. Ahora vamos a ver lo que dijo Ana. Now we are going to see what Hannah said. Ella profetizó. He prophesied. Primera de Samuel 2:8. First of Samuel, chapter Vamos 2, para allá, verse 8. por favor. Amados Sahim. Let's go there, beloved brothers. Dice así: It says, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Aleluya. Bebakashagot. He raised up the poor out of the dust and lifted them up the beggar from the dunghill, to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are Elohim's, and he had set the world upon them. Bueno, entendemos entonces So we understand que el Eterno usa a los humildes, that the everlasting Father used the no los humble, orgullosos. not the selfish. Venid en pos de mí Come in my way, y os haré pescadores de hombres. follow me, and I will make you fishers of men. No dice que te va a dar mucho dinero, It doesn't say that it will give you a lot of money, un carro nuevo, etc. a new car, and etc. No. Ahora, vamos a ver esto. Now let's see this, Por favor, amados Sahim. please, beloved brothers. En Bereshit, On Bereshit, cuando Elohim dijo, hágase la luz, when Elohim says, let the light was a made, ver, vamos a pensar esto ahorita. let's think about this. Todo estaba en tinieblas. Everything was in darkness. Ya lo ministré en las parashot. I already ministered that in the parashat. Ahora, dijo Elohim, hágase la luz. Elohim said, let the light is made. Ahora, pensemos esto por un momento. So let's think about this for a moment. Pensemos en lo extraordinario que fue que hubiera luz. Let's think how extraordinary it was that the light was made. Pero recuerden que no era la luz del sol ni de la luna, But remember that it was not sunlight or moonlight. sino que la verdad de Yahweh It was the truth of Yahweh se diera a conocer en la tierra. was known on earth. Es decir, el profeta de profetas So the prophet of prophets estaba profetizando was prophesying que vendría Yahshua. that Joshua was Él mismo. coming himself. Entonces pensemos en lo extraordinario que fue eso. So let's think how extraordinary it was. Tú piensas eso ahora, You think that now, ¿verdad? right? Ok. Ahora, pensemos en lo extraordinario también, So let's think how extraordinary que es cuando tú le hablas a un pecador it is when you talk to a sinner y éste decide dejar su pecado and he decides to leave his sin y venir a la luz de Yahshua. and he decides to come to the light of Joshua. Bueno, si fue extraordinario, hágase la luz. Well, if it was extraordinary, let the light is made. En Bereshit, On Bereshit, lo mismo es extraordinario it's the same. cuando el pecador tiene la luz de Yahshua. It's the same as extraordinary when a sinner comes to the light of Joshua. Recuerda que no es la luz del sol ni de la luna. Remember that it's not sunlight or moonlight. Es decir, la luna no tiene luz propia. Well, moon doesn't have a proper light. Es un decir. It's just saying. Entonces, cuando tú le hablas a un pecador So when you talk to a sinner y viene a la luz de Yahshua, and they come to the light of Joshua, es igual de extraordinario. it's just as extraordinary. Porque para esa persona, Because for that person, Yahshua le dice, hágase la luz. Joshua tell them, let the light is made. No sé si me di a entender. I don't know if I Es igual de extraordinario. It's the same as extraordinary. Todos los que estamos aquí arrepentidos de nuestros pecados, Everyone that is here that we are truly repentant for tenemos our la sins, luz de Yahshua. we have the light of Joshua. Y es lo mismo, hágase la luz. And it's the same, let the light is made. Repito, no es la luz del sol, I will repeat, it's not ni el sunlight reflejo que da la luna. or the reflection that God has the moon. Entonces alguien te habló a ti So someone talked to you y tú ya eres luz. and you are light. Hágase la luz. Let the light is made. Entonces somos varias lucecitas, por así decirlo, So varias we're luces. some little lights. Ahora, Now, nos toca a nosotros it's our turn traer las almas a la luz. to bring souls to this light. Explico. I will explain. Tú le hablaste a un pecador You talk to a sinner y es extraordinario igual, and it's just as hágase la extraordinary. luz. Let the lights made. Porque esa persona ya no va a estar en tinieblas. Because that person is not going to be in darkness. Bueno, vamos a suponer que yo te hablé a ti Let's suppose that I talk to you
y hágase la luz. and let the lights made. Yahshua dijo sobre ti, hágase la luz. Joshua said upon you, let the lights made. Ahora te toca a ti Now it's your turn hablarle a otras almas. to talk to other souls. Yo también le sigo hablando a otras almas, I keep talking to other souls, pero quiero hablar sobre ti. but I want to talk about you. Tú que estás acá o allá, You that are here or there, ahora te toca traer las almas de las tinieblas a la luz. it's your turn to bring those souls that are in darkness to light. Es que esto es un milagro. This is a miracle. Vamos al libro de los Hechos, Let's go to Acts en el capítulo 26 chapter 26, y en el verso 18. verse 18. Vamos a Hechos 26, Let's go to the book of Acts, 18. chapter 26, verse 18. Bueno, sabemos que Yahweh, We know that Yahweh, ¿quién es Yahshua? who is Joshua, Él llamó a Pablo, a Shaul. he called Paul Shaul. Entonces el mandato que le dio So the commandment that he gave him es este. is this one. Hechos 26, 18. Acts 26, verse 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los que están apartados. Ve para acá, Shagot. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto Elohim, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Entonces, es el mismo milagro So it's the same miracle de Bereshit. of Bereshit, Hágase la luz. let the lights made, Y entonces ya no hubo so tinieblas. there was no longer darkness. Y mira, todavía no había sido creado el sol. And look, the sun was not even created at that time. Tú lo puedes encontrar en las parashot en español. You can find this in the parashot in Spanish. Y si el Eterno lo permite, primeramente en inglés pronto. And if the everlasting Father allows us, it will be soon in English. Pero es el mismo milagro, hágase la luz. But it's the same miracle, let the light is made. Bueno, tú le hablaste a las personas. You talk to persons. Yo le he hablado a muchas personas. I have talked to a lot of persons. Ahora, atención. Now pay attention. Esos peces pescados, Those fishes that are fished, porque un pez es una cosa y el pescado es otra. No sé si me doy a entender. because Bueno, esos peces those pescados, fishes that are catched, es decir, me estoy refiriendo a hombres, I'm referring to men. los adiestro. I O sea, teach les them. enseño la Torah. I teach them the Torah, Y por rajem del Eterno, and because of the mercy of the ellos se everlasting Father, vuelven pescadores de hombres. they became fishers of men, Y así sucesivamente. and it goes like that. Pero si yo no le hablo a nadie, But if I don't talk to anyone, o tú no le hablas a nadie, or you don't talk to anyone, ¿cómo va a haber pescadores de hombres? how is going to be fishers of men? Ahora, yo no le dije a la gente, Now I didn't tell to people, vas a ser pescador de hombres. you will become a fisher of men. No, No, teníamos que llevar un orden, como dice Yahshua. we have to keep an order, just as Joshua says. Tienes que seguir a Yahshua, You have to follow Joshua, porque él dice, venid en pos de mí. because he says, come in my way. Y después, And then él he te hace que tú vayas a pescar almas. will make you fisher of men, of souls. Entonces, así sucesivamente. So it goes like that. Ahora, recordemos esto. Now let's remember this. Nuestra única confianza y esperanza está en Yahshua. Our only hope and confidence is in Joshua. No es llevar personas a un partido político. It's not that we take people to a political party. No es llevar a unas personas a una sociedad. It's not to bring people to a society. No es llevar a las personas a un negocio. It's not to take people to a business. No, sino a la luz de Yahshua. It's to take them to the light of Por eso Joshua. decía yo que es el mismo milagro de extraordinario. So that's why I said that it's the same miracle. Hágase la luz. Let the lights made. Por eso las personas luego dicen, That's why sometimes people say, pero ¿cómo es posible que yo peque así? how is it possible that I committed such a sin? Para empezar, lo mismo dijimos tú y yo.
Just to start, we said the same thing, you and me. ¿Cómo es posible que haya yo ofendido a Elohim así? How is it possible that I offended Elohim like in ¿Por that qué? way? Why? Porque estábamos ciegos. Because we were blind. Estábamos en tinieblas. We were in darkness. Y Yahshua And Yahshua nos trajo de las tinieblas brings us from darkness a su luz. to His light. Ahora, Now, pongan mucha atención. pay a lot of attention. Nuestro texto base, Our base el quote verso, es Mateo 4:19. is Matthew 4, verse 19. Vamos para allá otra vez para que lo veamos, Let's go back to porque there, se tiene que entender muy claro esto. because we have to understand this. Es algo sencillo, It's something easy, pero si no se pone atención, but if we don't pay attention, se vuelve algo complicado. it becomes something Miren, complicated. miren cómo en las iglesias cristianas los han engañado. Look how in some Christian churches they have put Cree en Dios y tendrás dinero, believe in God and you will have money. te harás famoso, You will become serás famous. importante, You will be important. tendrás un coche nuevo, You will have a new car, una casa nueva. a new house. No es así, It's not like that. no es así. It's not like that. Yahshua nos dice Yahshua en says, Mateo 4:19, tells us in Matthew 4, Venid verse en- 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. follow me and I will make you fishers of men. Ahora, pongan atención. Now pay attention. ¿Quién atiende? Who is paying attention? Aleluya. Hallelujah. Ni siquiera dice, It doesn't even says, vengan y los salvaré. come and I will save No you. dice eso. It doesn't say this. Porque se da por hecho Because it's que obvious si uno lo sigue, that if we follow him, se salva. we will be saved. Aquí ya el Eterno está adelantado. Here the everlasting Father is ahead us. ¿Por qué? Porque le está hablando a personas que ya habían creído. Because it's talking to to persons that already believed. No dice acá, vengan y los salvaré. It doesn't say here, follow me and I will save you. No dice eso. It doesn't say that. Entonces se da por hecho que si se le sigue ya es uno salvo. So it's obvious that if we follow him, we are saved. El hecho de seguir a alguien The fact of following someone significa obediencia. means obedience. Entonces se le obedece So we obey him y uno se salva. and we are saved. La salvación es por obediencia. Salvation is because we Y obey. tú dirás, ¿qué no es por gracia? And you will say it's not by grace. Sí, es una gracia obediente. Yes, it's an obedient grace. No podemos hacer lo que querramos We can do whatever we want, y decir que somos salvos, and we said that we are saved porque los demonios creen y tiemblan. because demons believe and they shake. Ahora, por amor a los nuevecitos, So, because we love the new ones, vamos a Hebreos 5:9. we're going to go to Hebrews 5, verse 9. Por favor, vamos para allá. Vamos para allá, Hebreos 5:9. Hebrews chapter 5, verse 9. Y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ve para acá, Shahot. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Bueno, entonces uno se salva al obedecerle. Well, we're saved because we obey him. Esa es gracia. That is grace. Eso es rajen, eso ya está ministrado. That's mercy, and that's already ministered. Ahora, el Mateo 4:19 Now in Matthew chapter 4, dice, 4 verse os 19, venid en pos de mí it says, follow me, y os haré pescadores de and I hombres. will make you fishers of men. Ahora, mucha atención. So pay a lot of attention. En un rebaño de ovejas de animalitos, pues, In a flock of sheep, las que se reproducen son las ovejas. the ones that multiply are the sheep. No se reproduce el pastor que lleva las ovejas. The pastor is not multiplied. Entonces él compra un macho, una hembra, So he bought a male and a female, y lo que pasa es que ellos se reproducen, las ovejitas se reproducen. and what happened is that the sheep are multiplied. No se reproduce el pastor de ovejas. The pastor is not multiplied. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado acá? So what has happened here? ¿Acaso tú te has reproducido? Have you multiplied? Es decir, ¿has traído otros a los pies de Yahshua? I mean, have you bring someone to the feet of Joshua? Claro que en mi caso como Roe, yo como pastor sigo ministrando. Of course, that in my case, as a pastor, I keep ministering. ¿Y se siguen trayendo almas?
And we keep bringing souls a esta Kehilá o a la Kehilá mundial. to this Kehillah and the worldwide Kehillah. Pero yo sé que muchos están trabajando fuerte But I know that some of you are working really hard y están siendo pescadores de hombres, and you are a fisher of men, y entonces estás cumpliendo la misión de reproducir and you are achieving that mission of el rebaño. multiplied the flock. Ahora, Now, tenemos que estar orando porque los tiempos son malos y peligrosos. we have to pray because these times are bad and dangerous. Ahorita hay cierta tranquilidad, Now we are in certain kind of calm. pero sabemos que ya estamos viviendo momentos apocalípticos. But we know that we are living in apocalyptic moments. Bueno, Well, precisamente porque estamos viviendo momentos malos y peligrosos, just because we are living bad and dangerous times, tenemos que sentir celo we have to por feel las almas. certain kind of jealousy for souls. Entonces tenemos que orar, So we have to pray, tenemos que ayunar we have to fast, y hablarles. and we have to talk to them. No nada más orar por ellos, Not only pray for them, no nada más ayunar por ellos, not just to fast for sino them, to hablarles. talk to them. Quítate el miedo. Shake that fear. Ahora, Now, recordemos esto, let's remember this, que es Yahshua that is Yahshua, quien nos hace pescadores de hombres. the one that makes us fishers of men. No nos hacemos pescadores nosotros mismos. We don't make ourselves fisher of men. No, No. necesitamos la unción del Ruach HaKodesh We need to be anointed of the Ruach HaKodesh. para ser pescadores de hombres. So we are fisher of men. Por eso dice Yahshua, That's why Joshua says, venid en pos de mí. follow me, Recuerden, remember. no dijo, venid en pos de mí y te salvaré. It doesn't say, follow me and I will save you. No, eso ya se da por hecho, No, that's obvious. sino que Él nos hace pescadores de So hombres. he makes us fisher of men. Él nos da de su Ruach HaKodesh. He gives us his Ruach HaKodesh. Nadie puede hacerse pescador de hombres solo. No one can make himself, by himself, a fisher of men. Nadie. No one. Otro error de la iglesia cristiana. Another mistake of Christian church. Dicen, bueno, tenemos que traer más almas a la iglesia. They say, well, we have to bring more souls to this church. Va a haber un curso. It will be a course. Va a haber un curso para líderes. It will be a course for leaders. Eso es basura, no sirve. That's trash. No That sirve. doesn't work. Es basura tal cual. That's rubbish. Aquí no, somos mesiánicos. We don't do that here. We're messianic. Guardamos la Torá, We keep Torah. creemos que Yahshua es el Mashiach We believe that Joshua y is the Elohim Messiah mismo. and Elohim himself. Estamos en todos los pactos. We are in the pacts. Entonces la idea es esta. So the idea is this. ¿Acaso iremos a un curso We are going to go to a course para que nos enseñen a ser pescadores de hombres? so they can teach us how to be fisher of men, Los que son líderes de ministerio, the ones that are leaders of a o ministry, los roim, or the roim, los ancianos. the elders. Vengan, va a haber un curso para ser pescadores de hombres. Come, there will be a course to be a fisher of men. No, eso no. No, Es we un don't do error. that. That's a mistake. No hay que tomar cursos. We don't have to take Eso courses. infla el orgullo. That makes you selfish. Hay que seguir a Yahshua. We have to follow Joshua. Y Él nos hace pescadores de hombres. And he is the one that makes us fisher of men. Ningún hombre se puede hacer solo pescador de hombres. Not any man can make himself by himself a fisher of men. Lo que yo hago What I es do estar orando, is that I pray, ungiendo con aceite, anointing with oil, imponiendo las manos putting my hands up y orando somewhere. por ti, pues intercediendo, I'm praying for you, para que tú tengas más bendición de Elohim. so you have more blessings from Elohim. Pero yo no te hago pescador de hombres. But I don't make you No. a fisher of men. No. No, eso no lo vayan a malentender. Don't misunderstood that. Es Yahshua el que te hace pescador de hombres. Is Joshua the one that makes you a fisher of men? No yendo a cursos. Not going to courses. Ahora, No. hay que apartarse del mundo. We have to keep ourselves away Es from the decir, world, lejasdi, consagrarse. to be consecrated. Y entonces Yahshua nos hace pescadores de And hombres. then Joshua makes us fisher of men. Una pregunta. I will ask you something. Si no se tiene luz, If we don't have light, ¿cómo se dispersarán las tinieblas? if there's no light, how are the darkness going to go away?
Yo entro a un lugar oscuro I go to a dark y place llevo una lámpara. and I take a lantern. A ver, siempre traigo una lámpara, tiene que estar por acá. I always have one with me. It has to be here. Aquí está. Here it is. Siempre ando con una lámpara. I'm always carrying a lantern Por mi trabajo espiritual because of my o spiritual como work, doctor fuera de Shabbat. or as a doctor out of Shabbat. A veces entro a lugares muy oscuros Sometimes I go to y me really ilumino dark con esta places lámpara. and I light this lantern. Entonces, como si es un decir, se dispersan las tinieblas. It's just to say that the darkness go away. Entonces yo ya puedo ver bien para no tropezar. So now I can see clear so I don't fall. Entonces la pregunta era, So the o question es, is, si no se tiene luz, ¿cómo se dispersarán las if tinieblas? there's no light, how are the darkness going to go away? Entonces decía yo que el milagro extraordinario So I said that the extraordinary en miracle Génesis, on Bereshit, Bereshit, hágase la luz. let the lights Y made. no era el sol, It wasn't the sun, sino la luz de Yahshua. it was the light of Joshua. Ahora, esto no quiere decir que Yahshua fue creado, Now it doesn't mean that Joshua was No. created. No, porque Él es eterno. because he is everlasting. Isaías 9:6. Isaiah 9 verse 6. Eso ya está ministrado. That's already ministered. Repito una vez más la pregunta. I will repeat that one more time this Si no question. se tiene luz, If we don't have light, ¿cómo se dispersarán las tinieblas? if there's no light, how is the darkness going to go away? Entonces, esta persona tiene que tener luz. So this person has to have light. ¿Qué tiene que hacer What does they have to para do tener la luz? to have that light? Seguir a Yahshua. Follow Joshua. Venid en pos de mí, Follow him. dice Yahshua, Follow me, says Joshua. y os haré pescadores de hombres. And I will make you fishers of men. Entonces, este pez pescado So this fish that is catched, ya tiene luz, it has light. y puede alcanzar almas. And it can reach souls. Un pez no puede pescar a otro pez. One fish can catch another fish. Eso es lógico. That's obvious. Un pez, ¿cómo va a pescar a otro pez? How does one fish can catch another fish? No, tiene que ser alguien que pesque. No, it has to be someone that catch them. Ahora, Now, si esta persona no tiene luz, if that person doesn't have light, porque no sigue a Yahshua, doesn't have light because they don't follow no Joshua, puede salvar a otros. how can he save others? El que salva es Yahshua, The one that saves is pero me Joshua. refiero de llevarlos a los pies de Yahshua. But I'm referring to bring them to the feet of Joshua. La conclusión de esto es que los pecadores The conclusion of this is that those sinners no pueden salvar a otros, can save others. no pueden pescar a otros, They can catch others porque ellos no van en pos de Yahshua, because they are not going in the way of Joshua. sino en pos de sus propios caminos, They are going in their own ways, sus concupiscencias, su pecado. their sins. Ellos están en pecado, They are in sin, entonces no pueden salvar a otros. so they can save others. Ellos están en tinieblas, They are in darkness. ¿cómo alumbrarían? How are they going to bring light? No pueden alumbrar a otros para ver el camino. They can light the way so they Ahora, can see. mucha atención a lo que voy a decir, Now por pay favor. a lot of attention of what am I going to say. A muchos mesiánicos, entre To comillas, some fake messianics que viven como los mundanos, lógico, that they live as just as pagans, me preguntan esto muy seguido. they ask me really often this: ¿Hasta qué punto, Roé, puedo hacer lo que otros hacen? how long can I go doing what a pagan does? ¿Hasta qué punto puedo hacer lo que otros hacen? Repito, I will repeat, how long can I go doing what a pagan does? pero es que ellos son mundanos. But the thing is that they are pagans. Dicen ser mesiánicos, They call themselves pero la verdad messianic, es que son but mundanos. the reality is that they are pagans. Más bien sería esta la pregunta. It could be better this question. Fíjense, de un K2 la pregunta sería esta. If they are holy, this will be the question. ¿Hasta qué punto puedo ir al mundo? How far can I go to the world? Sí, o sea, ¿hasta qué punto puedo ir al mundo para alcanzar almas? How far can I go to the world to reach souls? Lógico, no me refiero que vayan al mundo para pecar, Of course, I'm not talking about they are going to the world because they want to sin. sino a relacionarse con So ellos. they want to talk and have a kind of relationship with them. Porque si no, ¿quién les hablaría? Because if they didn't, who will talk to them?
Entonces, tenemos que tener contacto con los goyim, So we have to have contact with the goys, pero no para estar contando chistes but not to tell jokes o riéndonos de cosas malas, no, or laughing about bad things. No, sino para ministrarles. we are going to do it because we are going to minister them. Ahora, vamos a Marcos capítulo 2 Let's go to Mark chapter 2, y en el verso 16. verse 16. Vamos a Marcos 2, Mark chapter 2, verso 16. verse 16. Y Yahshua nos pone el ejemplo. And Joshua gives us an example. Él nos pone el ejemplo He gives us an example de cómo hacer las cosas. of how doing things. Dice así: It says, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? And when the scribes and Pharisees saw him eat with the publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he is eating and drinking with the publicans and sinners? Ahora dice el 17. Now, verse 16 says, Al oír esto, Yahshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Verse 17, When Joshua heard it, he said unto them, They that are whole have no need of physician, but they that are sick, I came not to call the righteous, but the sinners to repentance. Entonces tenemos que recurrir al mundo para hablar. So we have to go to the world to talk. Para hablar de Yahshua, To talk about Joshua, de su bendita Torah. of his blessed Torah. No para vacilar Not o to make jokes jugar, no, or play, sino para no. hablarles. Because we are going to go to talk to them. Entonces decía yo, la pregunta de muchos que se dicen mesiánicos, So entre as comillas, I said, the question that a lot of fake messianics tell me, dice: ¿hasta qué punto puedo hacer lo que ese hace, Roy? they tell me how long can I go doing what the pagan does? No, la pregunta correcta es si es Kadosh. No, the right question, if they are holy, ¿Hasta qué punto puedo yo ir al mundo para hablarles? is how far can I go to the world to talk to them? Es que hay mucho peligro en ello, The thing is that there are a lot of dangers, porque hay gente que dice: bueno, voy a hacer deporte, because they say, well, I go to sports, no tiene nada de malo. it doesn't have anything bad. Y sí, no tiene nada de malo hacer deporte. And yes, it doesn't have anything bad to do sports. Pero si te vas a ir a meter a un gimnasio But if you are going to go to a gym donde hay todo tipo de gente where there's all kinds of people, mal vestida, bad dress, espejos por todos lados, mirrors everywhere, vas a acabar idolatrándote. you will end up Tú mismo te idolating vas yourself. vas a acabar en orgullo. You will end up being selfish. Vas a estar viendo mujeres mal vestidas, You are going to see bad dressed women, varones, hombres mal vestidos, etcétera. bad dressed men. No tiene caso a ir a un gimnasio. ¿A qué? It doesn't make sense. Why are you going to go to a gym? Y es ahí precisamente donde nos dicen: son muy religiosos. And that's exactly when people tell them that we are too religious. Esto no tiene nada que ver con religiosidad, This doesn't have to be anything with religion, sino con cuidarte but with taking care of yourself, para que no se contaminen tus ojos, so your eyes tus don't get- oídos, and your ears don't get contaminated. porque lo que ves Because what lo you harás see, después. you are going to do it later. Lo que oyes lo harás después. What you hear, you are going to do it. Si tú pasas por algún lugar donde vendan perfumes, If you pass to a place when they sell perfume, se queda ese aroma rico. you keep that really good smell. Tú dices: huele rico. You said, oh, it smells good. Pero digamos, esa sensación o esa sensación sí But se va pronto. That sensations goes away really fast. Pasas por un criadero de puercos You pass through where pigs are raised, y ese olor sí que se graba, and that se smell queda. stays. ¿O no? Or am I wrong? A ver ese bello grupo, That group, este bello grupo, este bello grupo, that
group. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer con el mundo. So we don't have to do anything with the world. Ahora vamos a Mateo 5:13, amados Sahim. Now let's go to Matthew chapter 5, verse 13. Es que esto me lo preguntan muchísimos hermanos So the thing is that a lot of brothers ask me this, y hermanas. and sisters, Muchos. a lot of them. ¿Hasta qué punto puedo hacer esto? How long can I go doing that? ¿Hasta qué punto puedo hacer el otro? How long can I go doing that? ¿Hasta qué punto puedo estar acá Of how long can I be here o allá? or there? Entonces Mateo 5:13 dice: Matthew chapter 5, verse 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ve bakashahot. You are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? Is thenceforth good for nothing, but to be cast out of the trodden underfoot of men. Bueno, Well, la idea es que la sal sirve para evitar la corrupción. the idea here is that salt is to avoid corruption. Pero Yahshua está diciendo aquí But Joshua here is telling que también la sal se pudre. that also salt gets rotten. Entonces, si la sal se pudre, So if salt gets rotten, habrá más putrefacción, it will be more más rottenness. descomposición. They will become bad. Entonces, la idea es esta. So this is the idea. Nosotros somos la sal de la tierra. We are the salt of the earth. Para que la tierra no se contamine tanto, pues, So earth doesn't get that contaminated. y vaya viendo luz de Yahshua. And there's light of Joshua. Pero si nosotros nos pudrimos con el mundo, But if we get rotten because of the world, ya no serviremos. we are not going to work. Date una vuelta al cine Go to the cinema y ya no serás el mismo. and you're not going to be the same. Pierdes bendición, unción, poder. You lose blessing, you lose anointment, and you lose power. Ya no habrá bendición igual. There's not going to be the same blessing. Ahora, Now, la idea es esta entonces. this is the idea. Nosotros debemos mantenernos en santidad extrema We have to keep ourselves in extreme holiness. y así somos ganadores de almas, And with that we became winners of souls, pescadores de hombres. fishers of men. A ver, vamos a ir a la cita Now we're going to go to the de quote Mateo 4:19, ahí mismo. of Matthew 4, verse 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ve bakashagot. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. Venid en pos de mí. Follow me. Sígueme. Follow me. ¿Acaso lo encontrarás a Yahshua en el cine? Are you going to find Joshua at the cinema? ¿Estará sentado en una butaca He is going junto to a be ti? seated by your side in the chair. ¿Acaso Yahshua estará en un estadio de deportes Do you think that Joshua is going to be at a stadium donde se oyen todo tipo de majaderías, de groserías? where you can hear all kind of bad words and curses? ¿Acaso Yahshua estará en una fiesta mundana? Is Joshua going to be in a pagan feast? ¿En unos 15 años como acá en México? In 15 years here in Mexico, ¿Donde la gente acaba borracha? well, people end up ¿Estará really Yahshua en una drunk. fiesta de esas? Joshua is going to be in a feast like that. ¿Estará Yahshua aquí o allá, etcétera, etcétera, etcétera? Joshua will be here or there, etc. Porque dice Yahshua, Because Joshua venid en says, pos de mí. Follow me. Él no va a estar en el cine. He's not going to be at the Él no va a cinema. estar en un estadio de deportes He's not going to be at a stadium oyendo majaderías. hearing any kind of bad Él es words. el Todopoderoso. He's the Almighty. Él es sublime, lo más alto. He is the Most High. Él es 3 veces Kadosh. He is 3 times holy. Él habita en la santidad He en las lives in alturas holiness and the highest y en place. los que son humildes de corazón. And in the ones that are humble Ahí of sí heart. está. He is there. Entonces seamos honestos. So let's be honest. Si tenemos mucho contacto con el mundo, If we have a lot of contact with the world, explico, en cuanto a pecado, I will explain, with sin, nos pudriremos como esa sal. we will get rotten just as that Y salt. entonces ya no serviremos para nada. And then we're not going to work. We're not going to do anything. Piensa en dónde has estado en este último mes. Think about where have you been this past month. Y perdón que sea repetitivo. And I'm sorry that I'm repeating it. En el cine, At the cinema,
en un estadio de deportes, at a stadium, escuchando majaderías, listening to bad words, bromeando con los goyim, joking with the goys, entonces ya estás corrompido, pues. then you are rotten. No llevarás una sola alma a los pies de Yahshua. You are not going to bring not even one soul to the feet of Yahshua. Explico de una manera, digamos, secular. I am explaining this just in an easy way. Este es un partido político. This is a political party. Este es otro partido político. This is other political party. Este quiere ganar adeptos, This wants gente. to win people. Este quiere ganar gente. This also wants to win people. Este de este partido político, This one of this political party, si fuera realmente recto, if it was right, aunque esté mal en su ideología, even though he's wrong in what si he quiere believes, ganar gente, if he wants to win souls, no va a estar vacilando con este. people, it's not going to be joking with the other. Son polos opuestos, ¿no? They are opposite sides. ¿Qué más en lo espiritual? What more in the spiritual? No podemos llevar almas a los pies de Yahshua We can bring souls to the feet of Joshua, jugando con Satanás, playing with Satan, yendo al cine, going to the cinema, a estadio de deportes, to an stadium, oyendo majaderías. listening bad words. Hay un audio en español There's an audio in Spanish que le titulé como en los días de Noah. that I call it just as the days of Noah. ¿Estará Yahshua en una función de lucha libre? If Joshua going to be in a Esto es serio. wrestling fight, Esto es muy this is serio. really serious. This is ¿Estará really serious. Yahshua en una función de box? Is Joshua going to be in a box fight? ¿Estará Yahshua en Las Vegas? If Joshua is going to be in Las Vegas, ¿En un casino? in a casino, Entonces, no os hagáis, dice Shaul, so don't fool yourself. no le hagamos al tonto. Don't fool yourself. Pero bendito es Yahshua Mashiach por almas genuinas For blessed is Joshua HaMashiach for que truly souls, aman a Yahshua con todo su corazón. that they love Joshua with all of their heart. Vamos a Lucas 14. Let's go to Luke chapter 14. Si tú das una mirada a pornografía, If you give a look to porn, Yahshua no te utilizará para llevar almas. Joshua is not going to use you for anything else. Porque para lo único que servirás es para llevar almas al infierno. Because the only thing you are going to do is to get souls to hell. Eso tómalo en cuenta. To keep that on mind. Recuerda que en esta quejila siempre se administra fuerte But remember that in this Kehila we always minister contra el strong pecado against sin. e invitamos a la gente al arrepentimiento. And we invite people to make a truly repentance. En Lucas 14 In Luke chapter 14, dice así, it says, en el verso 26, verse 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ve para acá, Shahot. if any man can come to me and hate not his father and his mother and wife and children, also brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ahora el verso 27. Now verse Y 27, el que no lleva su madero y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. and whosoever does not bear his cross and came after me cannot be my disciple. Recordemos que fueron los romanos los que ejecutaron a Yahshua. Remember that Romans were the ones that No fueron los executed Yehudim. Joshua. It weren't the Jews. Entonces el castigo era castigo de cruz. So the punishment was punishment of cross. Ya lo he ministrado. I already ministered that. Ahora veamos el verso 33. So let's see verse 33. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. So likewise, whosoever he be of you that forsaken not to all that he hath, he cannot be my disciple. Ahora vamos a entender esto. So let's understand this. Dice el verso 26. Verse 26 says, Si alguno viene a mí. if any man come to me, Ahora, ahí no está diciendo si alguno viene en pos de mí. here's not saying if someone follows me. Entonces, lo primero que hay que hacer es venir a Yahshua. So the first thing that we have to do is to come to Joshua. No decir, ¿aceptas a Yahshua? It doesn't say, did you accept Joshua? No, eso está mal, No, that's wrong. porque Él es el Todopoderoso. Because he is the Almighty. Él nos acepta a nosotros. He accepts us. Es así. It's like that. Dice, si alguno viene a mí, If
any man come to me. Entonces sigue diciendo el Eterno que hay que aborrecer a los demás. So it says that we have to hate everyone else. ¿Qué significa eso? What does this mean? No significa desecharlos, It doesn't mean to keep them away, to hate sino them. que si ellos no quieren Torah, It means that if they don't want Torah, prácticamente no juntarse con ellos. practically we don't have to get along with Porque them. si no contaminan, aunque sea la madre, Because if they are going to contaminate us, even though it's their mother, o el padre, los or hermanos. their father, their brother, Eso es claro. that's really clear. Entonces dice, si alguno viene a mí, So it says, if any man come to me, no dice si alguno viene en pos de mí. it doesn't say if someone follow me. En pos de mí If in following me es el segundo paso. is the second Y step. entonces es cuando ya está uno bien firme en Yahshua, So it is when someone is really has his feet on Yahshua, y Yahshua nos hace ganadores de almas, pescadores de hombres. and Yahshua makes us winners of souls and fishers of men. Entonces lo que está diciendo en el verso 26 So what it's saying in verse 26 es estar en Yahshua, is to be in Yahshua, vivir con Él to live with him, para oírle. so we can hear him. Ahora, Now, hagamos como los Shaleachim. let's do it as the apostles. Ellos vieron cómo lloró Yahshua por Jerusalén. They saw how Joshua cried for Jerusalem. Cuando tiene uno este llamado When someone has that call de parte de Elohim, from Elohim, entonces nosotros lloramos por las almas perdidas. we cry for those loose souls. Nosotros vivimos para Yahshua, We live for Joshua. vivimos para Él. We live for him. Ahora voy a decir algo que es muy bonito, Now I'm muy going to say hermoso. something that is really beautiful. Miren, cuando uno está enamorado de Yahshua, When someone is in love with Joshua, nosotros venimos a Él we come to him y luego and then vamos en pos de Él we follow him, y luego and then nos hace ganadores de hombres, pescadores de hombres, ganadores de almas. he makes us winners of souls and fishers of men. Entonces hay tanta comunión con Yahshua, So there is a communion with Joshua. pongan atención, Pay attention, que lo conocemos mejor que a nuestro mejor amigo aquí en la tierra. that we know him better than we know our best friend here on earth. ¿Cómo es eso? How is that? Sería al contrario, ¿no? It should be the opposite. Sí, Yahshua nos conoce en todo. Yes, Joshua knows us in everything. Yahshua nos conoce Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. He knows how many hairs we have on our head. Pero si estamos en Él, en Yahshua, But if we are in him, dice la palabra, permaneced en mí. the word says, stay with me. Entonces estamos en Él, So we are with him. venimos a Yahshua We come to Joshua, y luego lo seguimos and then we follow him, y luego nos hace ganadores de almas, and then he makes us winners of souls, que es pescadores de hombres. that is fishers of men. Entonces nosotros Then we lo conocemos mejor a Él know him better que a nuestro mejor amigo aquí en la tierra. than our best friend here on earth. Pongo este ejemplo. I will put this an example. Lo conocemos mejor We know him better porque hablamos con Él because we talk to him, y Él habla con and he nosotros. talked to us. Y lo conocemos mejor And we know him better que Allah que tenemos junto, than the brother that we have on our side, porque conocemos su carácter. because we know his character. Conocemos que Él es verdad. We know that he is truth. Por favor, no se vayan a ofender. Please don't get offended. Es muy importante esto. This is really important. Y no es para que empiecen las dudas, And it's not to start doubting, pero hablo claro. but I will speak clear. Si conocemos a Yahshua, If we know Joshua, tenemos mucha bendición. we have a lot of blessings. Pero por favor, no se vayan a ofender. But don't get offended, ¿Puedo please. decir algo? Can I say something? Tú no sabes si el que está junto You don't know that the one is de vez en your cuando side le da una miradita a la pornografía en internet. sometimes looks to porn on internet. Nada de dudas. No, don't doubt. Tú no vayas a estarlo mirando después feo. You don't look at them bad. Pero lo que dije es verdad, But what I said is true. porque Yahshua es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Because Joshua is Kadosh, Él es Kadosh, Elohim. Kadosh. He is Elohim. Conocemos su carácter, We know his character. algo de su carácter. Some part of his Conocemos character. algo de sus atributos. We know
some of his attributes. No lo conocemos todo, We don't know him completely. pero lo que sí te puedo decir But what I can tell you es que los que estamos en Yahshua is that the ones that are y with vamos en Yahshua pos de Él and we follow him, y por su inmensa rajem and because of his great mercy, nos ha hecho ganadores de hombres, de almas, he has made us winners of souls. lo conocemos mejor We know him better que al que tenemos junto. than the one that we have on our side. Y no es para ofenderse. And it's not to get offended. Ahora, Now, este tema lo voy a continuar dentro de 8 I días, will keep going with this teaching from porque 8 no days quiero from ir muy now, rápido. because I don't want to go real fast. Pero el tema que voy a dar dentro de 8 días, But the teaching that I'm going to talk about la segunda from 8 days parte from now, the second de part Yahshua nos hace ganadores de almas, of Joshua makes us winners of souls, todavía está más fuerte que lo que acabo de ministrar. is even stronger than this one that I already Voy a ministered. dar una adelantadita nada más I will give you just like a little para que se te view, abra el apetito espiritual so you get hungry in a spiritual y way, digas, yo quiero estar aquí and you said, I want to be o here, quiero estar conectado por internet. or I want to be joining their internet. Yahshua dice, Joshua says, venid en pos de mí follow me, y os haré pescadores de hombres. and I will make you fishers of men. Pero ¿qué es lo que le pasa a la gente But what happened to people que dice que es mesiánica? that they say that they are messianics? Yahshua dice, venid en pos de mí. Joshua says, follow me. ¿Qué es eso? What is that? Atrás de mí. Behind him. Pero aquí en México ya ves que hacemos diminutivo, ¿no? But here in Mexico we do everything in a small way. Atrasito de mí. Behind me. O sea, muy cerca. Really close. No es el diminutivo de agüita, It's not un the vasito. No. diminutive of Aquí el water. diminutivo es más bien para muy cerca de mí. Here is to really close to him. Ahora, ¿qué pasa con muchos que son mesiánicos? So what happened O creen decirse mesiánicos o With hacer sí, people that call themselves messianics, que muchos se quieren adelantar a Yahshua that a lot of them they want to go above Joshua. y otros se atrasan. Another get really far. Y vamos from a him. ver muchas cosas dentro de 8 And días, we're going to see a lot of things from 8 days from now. pero pongo un ejemplo nada más para que se te abra más el apetito. But I will put an example just so Dice you get Yahshua, hungry. venid en pos de mí. Joshua says, follow me. Entonces, un cabalista So someone that practices quiere ir Kabbalah, adelante de Yahshua, they want to go above Joshua. quiere creerse el gran rabino, They want to think that they are the great rabbi. cosas ocultas, Hidden things, numerología, numerology, casi adivinación. almost a divination. Y es que se cae en un engaño, Is that they get fooled porque hay quejilot, entre comillas, mesiánicas, because there are fake Kehilot messianics, ya desgraciadamente en todo el mundo, sadly in all around the world, donde leen la palma de la mano, where they read the palm of their hands. las señales, las arrugas del rostro, Their adivinación, leen el They read face, their el, face. el rostro de la persona. Their face. Entonces, eso es querer ir adelante. So that's trying to go above him. Y Yahshua es el pastor, And Joshua is the pastor. y el pastor va adelante. And the pastor goes Aleluya. above. Entonces, si el Eterno lo permite, So if the everlasting en Father 8 allows días, us, from 8 days a la misma hora at the same hour y por el mismo canal. and at the same channel, Bendito es el abacados. blessed is the Holy Father. Sí, es por el mismo canal, Ustream Yes, it o is from the Facebook. same channel. Bendito es el Abba. Dejen su Tanaj, amados Sahim. Dejen su Tanaj, dejen su Tanaj, dejen su Tanaj, dejen sus apuntes. Bendito es el nombre de Yahweh. Aleluya. Ahora, antes, pasen, amados Sahim, a don Toqueas. Ahora, vamos a reflexionar ahí tantito sentaditos. Si quieres irme traduciendo todavía, Jot Jimena. Ahí vamos a reflexionar We're going to make a en reflection esto. in this. Este tema parece muy simple. This teaching seems really easy. Ay, Roy, yo pensé que iba a ser más profundo. Oh, Roy, I thought this is going to be Es more que, deep. es que en sí el tema es muy profundo, The thing is that this teaching is really deep porque casi nadie en el mundo because almost anyone in the world, quiere ir en pos de Yahshua, they want to follow Joshua. y es triste.
And that's really Yahshua sad. dice, venid en pos de mí, Because Yahshua says, follow y me, os haré pescadores de hombres. and I will make you fishers of men. Bueno, la gente en pos de quién va? Well, people in which way they are going? De las modas, Of fashion, de los carros nuevos, of cars, new de cars, la ropa cara, of expensive clothing, de un gimnasio, or in the way of a gym. va en pos de una mujer, They go in the way of a en woman, pos de un hombre, in the way of a en man, pos del alcohol, in the way of en alcohol, pos de la droga, in the way of drugs, en pos de ir a un estadio, or go to a de stadium, deportes, sports, escuchar groserías, listening to bad words, en pos del cine, and they go to the cinema, etcétera, etcétera, etcétera. etc. Pero nadie, But casi no nadie one- quiere ir en pos de Yahshua. Almost anyone wants to go in the way of Yahshua. Nosotros sí, We do. nosotros sí. We do want. Por eso estamos acá y le That's exaltamos. why we are here.